ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଟେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିପରି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲୋନ୍ ପାଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିଛି, संपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही योजनार संपूर्ण बरणी आपण मैंने वीडियो माध्यम सहजरे बुझीपारे और जानीपारे। तेणु चलते डेरी करवानी वीडियो को स्टार्ट करनवा, किंतु ता पूर्व आपन को छोटिया अनुरोध, जदि आपण मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना आम चैनल वीडियो गुड़िक आपन को इनफर्मेटिव लगुच तेज निहाती भाव आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो आम प्रथम जाना ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कौन अटे। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम अटे। यह मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा लॉन्च करा जायतिला। एही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना माध्यम जो माने निजर कौलिक वृत्ति करुचंती बा कुलगत वृत्ति वंशगत परंपरा को बजाय रखिचंती सेमानकर कौलिक वृत्ति को बा बिजनेस को ग्रोथ करिया पई ए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत सहयोग करिवो। जेमिति कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना माध्यम से माने लोन पे आवेदन करें, सेमानकर जो स्किल अच्छी से स्किल को डेवलप करें, सेमानकु स्किल ट्रेनिंग दिया जिवो, सेमानकु सर्टिफिकेट आईडी कार्ड मध्य मिल पारिबो निजर कौलिक वृत्ति पई। एभली भाबरे सेमाने विश्वकर्मा योजना माध्यम बेनिफिट पाई परिबे। एबे चलंतु आमे जानिबा केउ माने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना रे शामिल होबा पई योग्य अटंती बा एलिजिबल अटंती। प्रथमे देखंतु रहिछि वुड वेस्ट लेखा दैछि कारपेंटर या बोट मेकर, अर्थात जो माने कारपेंटर हो गले, बढ़ई हो गले, जो माने काठ काम करती अर्थात जो माने बोट मेकिंग करती से माने समस्ते योजना रे शामिल हो पारिबे। सेकेंड रे देखंतु रहिछि आयरन या मेटल वेस्ट और स्टोन वेस्ट, अर्थात जो माने लौह जंत्रांश काम करती, लुहा जंत्रपाति काम करती किंबा मेटल वेस्ट वर्क करती बा स्टोन वेस्ट काम करुथिबे। जेमिति केतरा एग्जांपल एठार देइछि आर्मरर हो गले, ब्लैक स्मिथ बा लोहर, हामर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, एभली जो उदाहरण देइछि जदि आपण माने ए सब काम करुथिबे ए योजना रे आपण शामिल हो पारिबे। थर्ड रे देखंतु रहिछि गोल्ड और सिल्वर वेस्ट, अर्थात बणिया हो गले गोल्ड स्मिथ सोना रेट लिखा जाइछि, जो माने गोल्ड सिल्वर वेस्ट काम करूछंती बणिया माने से माने ए योजना रे शामिल हो पारिबे, से माने निजर बिजनेस को ग्रोथ करि पारिबे योजना रे शामिल हो। तापर देखंतु क्ले वेस्ट प्लॉटर लिखा जाइछि, एटा लिखा जाइछि कुम्हार, अर्थात जो माने कुम्हार हो गले से माने समस्त ए योजना रे शामिल हो पारिबे। या पर देखंतु रहिछि लेदर वेस्ट, जो माने लेदर वेस्ट काम करंती, चमड़ारू तयारी जिनिस उत्पादन करंती, सेमानकर कौलिक वृत्ति से माने ए योजना रे शामिल हो पारे। जेमिति एठी उदाहरण देइछि कबलर बा चर्माकार, शू स्मिथ हो गले, फुटवेयर आर्टिसान, एमाने समस्ते ए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना रे शामिल हो पारिबे, एलिजिबल अटंती। तापर देखंतु रहिछि आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन, अर्थात लिखिछि मासन राजमिस्त्री, ए राजमिस्त्री माने जो माने कंस्ट्रक्शन वर्क करंती से माने मध्ये योजना रे शामिल हो पारिबे। तापर देखंतु रहिछि अदर्स, रहिछि अदर्स रे देखंतु बास्केट और मैट और ब्रूम मेकर, जो माने बास्केट मैट तयारी कार्य करंती से माने मध्ये योजना रे शामिल हो पारिबे। तापर देखंतु आपनकर रहिछि डॉल एंड टॉय, कंढई खेलना आदि जे तयारी करंती मेकर माने से माने मध्ये योजना रे शामिल हो पारिबे। तापर देखंतु रहिछि बार्बर, जो माने बारीक हो गले से माने निजर बिजनेस को ग्रोथ करि पारिबे योजना माध्यम रे। तापर एमति रहिछि देखंतु गार्लैंड मेकर बा मालाकार जे गले जे माला तयारी करंती से माने मध्ये योजना रे शामिल हो पारिबे। तापर वाशरमैन, धोबी, जो माने लुगा सफा कार्य करंती से माने मध्ये योजना रे शामिल हो पारिबे। तापर टेलर, दर्जी, तंती माने माने ए योजना रे शामिल हो पारिबे। तापर फिशिंग नेट मेकर माने जो जाल तयारी करंती से माने मध्ये योजना रे शामिल हो पारिबे। तो एबे हमें जानिबा कि ए योजना रे शामिल हेले आपन को कोन सब बेनिफिट्स मिली पारिबो। फास्ट देखंतु आपन जेतबेले विश्वकर्मा योजना रे शामिल हो जिवे, आपण निजर कौलिक वृत्ति करूछंती बोली आपन को गोटे सर्टिफिकेट मिलिबो एवं गोटे आईडी कार्ड बा आइडेंटिटी कार्ड मिलिबो, आपन को गोटे प्रमाण पत्र मिल जिवो एवं गोटे परिचय पत्र मिल जिवो। देखंतु द्वितीय रे रहिछि स्किलिंग, अर्थात आपनकर जो कौलिक वृत्ति रो जदि आपनक पाखरे किछि स्किल अछि, आपन पूरा स्किल शिखि नांती, आपन चाहिले से स्किल को आउरी डेवलप करि परिबे, आपन को स्किल ट्रेनिंग मिल जिवो बा स्किल ट्रेनिंग आपन पाई परिबे। जो ट्रेनिंग टी 5 रु 7 दिन हबो, 40 आवर्स 40 घंटा ट्रेनिंग हबो, आपन से बेसिक ट्रेनिंग पाई परिबे। आपन चाहिले देखंतु एडवांस ट्रेनिंग पई मध्य एनरोल करि परिबे। खुशीर कथा आपन जदि एडवांस ट्रेनिंग पई एनरोल करूछंती, आपन देखंतु प्रतिदिन मजूरी से ट्रेनिंग बाबत को प्रतिदिन मजूरी 500 टंका पर डे आपन को 500 टंका मिल जिवो। थर्ड रे देखंतु बेनिफिट आपन को टूल किट इंसेंटिव मिलिबो, अर्थात आपनकर कौलिक वृत्तिर जो सामग्री दरकार होता है
ଯେମିତି ବଢ଼େଇ କାମ ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, କରେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ବାବଦକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ବା ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ এই ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସପୋର୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଲୋନ୍କୁ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ସୁଝିଦେବେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଅକୁପେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ବା ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ଏହାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ, ଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାର ଅଛି ଆପଣ ପିଏମ୍ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବୟସ ସୀମା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ହାଉ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଦିସ୍ ସ୍କିମ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଏଠି ଆପଣ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିସାନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ କିପରି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କିପରି ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ କିପରି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଫର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ 4ରେ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର A to Z ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ